Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on a entendu ensemble l'Évangile selon Saint Luc qui nous parle de la multiplication des pains, ce grand miracle que le Seigneur a fait avec une grande foule qui l'ont suivi. On commence à lire, les apôtres étaient de retour, ils racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Alors, il les prit avec lui et se retire à l'écart. Et les foules, l'ayant su, le suivirent. La foule, l'ayant su. Ils ont juste appris que Jésus et ses disciples sont sortis et ils ont suivi le Seigneur. Il n'avait pas besoin d'insister, ni de dire et redire, mais la foule, juste ils ont su que le Christ est là, ils sont venus pour le suivre. C'est ça le bon sens de l'homme qui veut être avec lui. Il n'a pas besoin qu'on le force à venir vers lui, ni qu'on le reste ici, il est là. Il t'invite, il t'attend, il t'aime. Il attend que tu le suis, que tu sois toujours auprès de lui. Mais quand tu le sais, est-ce que tu le suis ? Est-ce que tu lui dis, Seigneur, j'aime être avec toi, j'aime écouter tes enseignements sur le royaume des cieux, parce que la foule, quand on l'a suivi, il ne savait pas qu'il allait bénir 5 pains et 2 poissons et leur donner à manger. Ils l'ont suivi juste pour écouter les paroles sur le royaume des cieux qu'il avait l'habitude de faire. Il n'avait pas le savoir ni la pensée qui leur dit, si on le suit, on va bien manger aujourd'hui. Ils l'ont suivi parce qu'ils l'aiment. Ils l'ont suivi parce qu'ils ont voulu entendre ces beaux paroles qui parlent du royaume des cieux. Alors pourquoi au moins je peux le suivre ? Vous savez, le Seigneur, à plusieurs reprises, il a dit à plusieurs personnes, viens, suis-moi. Mais à chaque fois, c'était pas facile. Parce qu'un de ces jeunes, un peu plus loin dans le même chapitre, dans les versets 57 à 62, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ah, c'est beau, on peut tous le dire. Seigneur, je te suivrai. Partout où tu vas aller, j'ai envie de te suivre. Mais le Seigneur lui a répondu, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. C'est pas facile de me suivre. Un autre, il lui dit, suis-moi. Il lui a répondu, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord, ensevelir mon père, j'ai des préoccupations. J'ai plein de choses à faire. Et un autre lui a dit, j'ai besoin d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Mais il y a un autre qui peut lui dire, qui aurait pu lui dire, moi et ma maison et tous les enfants que tu m'as donnés, il n'y a aucun qui a péri. On te suit tous. On aurait pu aller les chercher pour le suivre ensemble et avoir le bon sens de suivre le Seigneur et écouter ces belles paroles. Est-ce que tu as besoin toujours d'être encouragé ? Est-ce que tu as besoin toujours de venir avec des amis, entouré d'amis, de famille, des gens qui t'encouragent pour aller l'entendre ? Ou c'est toi, tout seul, qui connais ton objectif d'être ici aujourd'hui, ce n'est que pour le suivre et être avec lui, de profiter de ses enseignements, de ses beaux paroles et de son corps et son sang, qui d'ailleurs a rompu pour nous donner ces 5 pains et 2 poissons, ce pain qu'il a rompu pour partager avec tout le monde. Saint Ambroise nous dit, dans le sens spirituel, ce pain qui est rompu par Jésus est la parole de Dieu. S'il a commencé par l'enseignement du royaume des cieux et ensuite il a rompu le pain, il l'a distribué, Saint Ambroise nous dit et nous attire l'attention que ce pain n'est que sa parole, sa chair. Il est la parole, le Dieu, le Verbe, il est la parole de Dieu et il nous permet de se partager ce pain pour que sa parole habite en nous, dans nos cœurs et nos corps, que sa parole habite en nous. Et il nous apprend également, Saint Ambroise,
que ce pain ne s'est multiplié que quand il a été distribué. Est-ce qu'on se rend compte de ce point important dans ce miracle, que le pain, il a commencé à se multiplier une fois qu'il a été distribué. Parce que c'est le sens de la bénédiction. Parfois, je cherche la bénédiction, ou peut-être je la cherche toujours, dans tout ce que je gagne, tout ce que j'ai, dans ma maison. C'est quoi le sens de la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Est-ce que la bénédiction, c'est que je m'enrichis d'autant plus, ou ce que j'ai me suffit largement? C'est qu'à chaque fois que je dépense, j'ai encore ce qui me suffit pour aujourd'hui et pour demain. C'est ça le vrai sens de la bénédiction. C'est pas que ma richesse se multipliait dans mes coffres, mais plutôt que j'ai pas besoin. J'ai plus besoin à quoi que ce soit. Tout ce que j'ai me suffit largement pour aujourd'hui, demain et tous les jours. C'est ça la bénédiction que le Seigneur donne à ce que j'ai. Quand je prie le Seigneur pour qu'il me bénisse, c'est que j'aurai jamais besoin de qui que ce soit. Le besoin nous fait sentir la pauvreté. Ils avaient faim, ils l'ont suivi. Oui, ils avaient faim. C'est normal, c'est naturel qu'on ait faim. Mais le Seigneur était là. Et sans qu'ils même demandent qu'il leur donne à manger, c'est lui qui a eu ce réflexe. Et il s'est posé la question, mais comment on va donner à cette foule? Il a réfléchi avec ses disciples qui sont venus vers lui pour lui dire, Seigneur, est-ce qu'on va aller chercher de la nourriture pour surtout cette foule ou comment on fait? Et il cherche le petit quelque chose que tu as chez toi. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Il peut le bénir. Il peut te donner cette bénédiction qu'il a donnée aux Hébreux sortis d'Égypte, qu'ils ont continué à porter leurs vêtements. Mais comment cela a eu lieu? Comment ils ont réussi à porter leurs vêtements et à voir à quoi se revêtir tout au long de ce long voyage des années et des années? Ils n'ont jamais parlé d'un besoin de vêtements, ni même de nourriture. C'était des râlements qu'ils ont faits pour que le Seigneur leur donne d'autant plus, et le Seigneur n'a jamais dit non. Il était là pour écouter et bénir tout ce qu'ils avaient entre leurs mains. C'est ça le vrai sens de la bénédiction. Quand tu demandes la bénédiction au Seigneur, il faut que tu réfléchis, mais c'est quoi la définition de cette bénédiction? Je vais vers les icônes et parfois je prends la bénédiction. Je viens à l'église, je veux une bénédiction. Je me prosterne devant son autel et je dis, Seigneur, bénis-moi. Je chante et je prie, Seigneur, bénis-moi, ma famille et tout mon entourage. C'est quoi la bénédiction que je demande? Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Quand je touche une icône, je cherche la fin de la vie du saint qui est dans cette icône pour que moi aussi je partage avec lui le royaume des cieux. C'est ça la bénédiction que je cherche dans une icône. La bénédiction que je cherche dans son corps et son sang, c'est que sa parole habite en moi et que je sois toujours éveillé dans le sens et le chemin qu'il me trace et qui m'invite à vivre. Quand je me prosterne et que je viens prier dans son église et chanter « Seigneur, bénis-moi », je cherche qu'il bénisse ce que j'ai pour que je me sens jamais dans le besoin. C'est pas que je deviens plus riche, mais plutôt tout ce que j'ai me suffit largement. Et même, il suffit que je donne les 12 paniers qu'ils ont enlevés. Le chiffre 12, c'est la Trinité dans les 4 coins du monde. C'était les 12 tribus et les 12 disciples, c'est-à-dire cette bénédiction qui est donnée dans les 4 coins du monde est aussi suffisante pour que tu donnes, pas uniquement dans le sens que tu bénis pour que je vis moi-même, mais aussi pour que j'arrive à donner et partager, donner mes dîmes, même encore plus que les dîmes, et donner encore plus et partager et vivre dans cet amour du partage qui est le vrai sens de la bénédiction. Les 12 paniers enlevés
à la fin de ce miracle, nous rappelle que la bénédiction n'est pas uniquement pour toi, mais c'est aussi pour tout le monde qui est autour de toi. Vis le sens de la bénédiction, aime cette bénédiction, cherche-la avec intelligence, avec savoir. Maintenant, quand tu vas demander « Seigneur, bénis-moi », tu sais qu'est-ce que tu es en train de demander. Quand tu t'approches d'une icône pour prendre sa bénédiction, tu vas plus admirer la fin de la vie du saint et chercher à vivre comme il a vécu dans la foi, dans l'ascétisme, dans la piété, dans l'amour, dans le partage, pour avoir cette bénédiction de la vie éternelle. النهارده أحبائي سمعنا مع بعض معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات والسمكتين، معجزة جميلة ومشهورة بنحبها كلنا وبنسمعها باستمرار في الإنجيل. لكن النهارده لما نيجي نسمع يمكن نقف عند عبارة ابتدى بيها الإنجيل، يقول لك لما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا بكل محبة، فتح قلوبهم واعترفوا بكل اللي عملوه فخدهم معاه على انفراد. فيقول لك لما علمت الجموع، سمعوا بس إن المسيح هنا وتلاميذه تبعوه، جم وراه، مشيوا وراه. يا ترى أنا بمشي وراه لما بسمع إنه موجود؟ لما بعرف إنه موجود في الكنيسة قداس بقول يا رب أنا عايز أجي أحضر عشان أتبعك. لما أعرف إن في اجتماع في الكنيسة، لما أعرف إن في كلمة تعليم، في درس كتاب، في حاجة فيها كلمة الله معلنة، هل بيبقى لما علمت بتبعه ولا أنا محتاج زق وتشجيع ومش عارف صحابي يعدوا عليا ومين يجي يقول لي تعالى روح ومين يحصل إيه؟ ده بيقول لك الجموع لما علمت بس عرفوا إن المسيح هنا باشتياق قلب جريوا علشان يتبعوه. هل أنا عندي نفس الاشتياقات دي إن أنا أتبعه لما أعلم بس إنه موجود؟ ولا يقول لك لا أصل مش عارف، أصل ما أعرفش حد من اللي هي، أصل صحابي مش، أصل ما فيش صحاب في الكنيسة، أصل فلان هنا، أصل أنا مالي. مش هو ده الموضوع. بيقول لك لما علمت الجموع تبعوا، عرفوا إن المسيح موجود بس كفاية، مش محتاج أسمع عن حد تاني، مش محتاج أعرف حاجة تانية غير إن المسيح حاضر على المذبح علشان أتبعه، إن المسيح موجود، إن الكنيسة مفتوحة، إن بيته مفتوح وبيقول لي تعالى ليك نصيب. لما علمت الجموع تبعوه. حلو جدا. طب أنا عايز أتبعك يا رب. بعد شوية في نفس الإصحاح نقرأ مع بعض إن في وهم سائرون في الطريق قال واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي. برافو عليك، إيه الشطارة دي؟ أنا عايز أجي وراك يا رب، أي حتة تروح أنا كمان عايز أكون معاك. يرد عليه المسيح يقول له خلي بالك، لأن للثعالب أوكرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. الموضوع مش سهل. أصل إنك تتبع المسيح دي عايزة إرادة، عايزة فكر كده واعي، وإنك فعلا لا يا رب أنا مدرك أنا ماشي وراك إزاي. أنا ماشي وراك وأنا مفتح عينيا ومفتح ذهني ومفتح وداني وعارف إن الموضوع مش سهل، بس أنا عندي هذا الاشتياق. لما عرفت إن أنت موجود أنا عايز أكون معاك باستمرار. وواحد تاني المسيح قال له اتبعني، فقال له معلش طب ممكن أروح أمضي وأدفن أبي؟ أصل أنا مشغول بالأموات ومشغول بالأحياء. واحد تالت قال له طب ممكن ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. طب ما تقول له أنا وأهل بيتي نعبد الرب، ها أنا ذا والأولاد الذين أعطيتنيهم لم يهلك منهم ولا أحد. كلنا أنا هروح أجيبهم. اعمل زي السامرية، قلت له أنا هروح أجيب كل اللي في البلد. خلي عندك نفس المشاعر دي، ما تنفصلش عن اللي حواليك عشان تتبعه، لكن هاتهم معاك. تعال وادعي الآخرين، هات اللي تجيبه، قول للناس تعالوا. مش انت تروح ورا الناس، لا تجيب الناس وتيجي. في فرق كبير، فرق كبير جدا لما انت تنفصل عن المسيح من أجل الناس وانك تلتصق بيه مهما كانت الناس موجودة فين. فرق كبير جدا في المنطق وفي التفكير. ما يبقاش معرقل أو بالنسبة لك الهدف الناس، لكن الهدف المسيح. فرق كبير جدا. لو هدفك الناس هتوه عمرك ما هتعرف ترضي الناس. الناس عمرها ما هترضى عنك، هتتكلم عليك وهتقول. لو هتدور على رضا الناس وكلامهم ورأيهم فيك أيا كان هذه الناس وهذا المجتمع،
جوه الكنيسة ولا بره الكنيسة، مش هتفرق. عمر الناس ما هترضى وعمر الناس ما هتوافق على أي حاجة. كل اللي هتعمله إنها هتتكلم عليك وبس. لكن مين اللي هيفرح بيك بالحقيقة؟ اللي هتيجي قدامه وتقول له يا رب أنا عايز البركة، البركة اللي انت اديتها في ال5 خبزات والسمكتين. عارفين القديس أمبروسيوس يقول لنا ان الخبز اللي كسره المسيح ساعة ال5 خبزات ده ما هو إلا كلمة الله. هو عودنا كده لما يكسر خبز ويدينا بيقول لك خذوا كلوا هذا هو جسدي، وجسدي ده ايه؟ هو كلمة الله المتجسدة. يبقى هو كان عايز ان الكلمة دي تسكن كل القلوب وكل الأجساد، تكون جواك مستخبية جواك، قائمة فيك، واعي بيها كده، عارف ان ايه اللي جوايا. أنا باكلك يا رب، عايزك تسكن جوايا وتبقى معايا باستمرار. هي دي الرغبة الحقيقية والاشتياق اللي يبقى في قلبك وانت داخل تتناول. يا رب أنا عايزك تسكن في قلبي، مش عايز بس أكلك واهتم أصل أنا حطيت اللفاف على أبوه، أصل أنا مش عارف، أصل أنا يا ابونا اتعورت لما أسلم. حبيبي المسيح سكن جواك، سيبك من الحاجات القشريات دي. الأساس إيه؟ خرج من لسانك إيه؟ قلت إيه بعد ما تناولت؟ اشتركت في نميمة؟ اشتركت في كلمات وحشة؟ قلت ألفاظ مش كويسة؟ اشتكيت على مين؟ عملت ايه بلسانك اللي المسيح سكن فيه؟ كل الباقي ده بيشاور لك بس على ده. ما تهتم بالقشرة وتهمل الجوهر. ده المسيح بنفسه كلمة الله سكن جواك. والقديس أمبروسيوس في تفسيره لهذا المعجزة دي يقول لك إن الخبز ده ما كترش غير وهو بيتوزع. يعني المسيح في ايديه 5 خبزات وسمكتين اعطاهم للتلاميذ، هم بيوزعوا الحاجة ما بتخلص، بس مش بتكتر، ما بتخلص. في فرق. وده مفهوم البركة الحقيقية. مش البركة يا رب بارك في اللي عندي فيقوم اللي في الخزنة يكتر وهو جوه، لا، لازم يطلع. حتى اللي بيشتغلوا في التجارة كده يقول لك الفلوس ما تزيدش غير في دورة رأس المال. لازم الفلوس تلف عشان تكسب. تلف ازاي؟ تلف في العطية، تلف في البركة. ان البركة ايه؟ البركة انك كل ما تصرف مش فيش احتياج. ربنا مبارك، كوز الزيت ما بيخلص، كيل الدقيق ما بيقلش. ليه؟ في بركة. البركة ان ما فيش احتياج. امتى تحس بالفقر؟ لما تحس انك محتاج. وامتى تحس بالبركة؟ انك تحس انك مش محتاج. مش الفكرة ان انا اتغني ويبقى معايا اكتر واكتر، طب وبعدين؟ لكن في العطية الغنى. وال12 أفة اللي اترفعوا عنهم، رقم 12 ده دايما بيشير إلى الثالوث المقدس في 4 جهات الأرض. 3 في 4 ب12. عشان كده كان في 12 سبط وفي 12 تلميذ. فال12 اللي اترفعوا عنهم دولت ال12 أفة، إن العطية اللي ربنا بيبارك لك فيها مش ليك لوحدك، دي تكفي كل الناس في 4 جهات الأرض. اللي باركوا المسيح كان يأكل الناس كلها في كل مكان على الأرض. ال5 خبزات دول مش يأكلوا 5000 بس، ده يأكلوا الدنيا كلها، مش هيخلصوا. جسد المسيح عمره ما هيخلص من على المذبح، قائم مذبوح. زي في سفر الرؤيا كده لما يقول لك ايه على الخروف المذبوح، قائم مذبوح دائما، ذبيحة دائمة قائمة طول الوقت لكل الناس. كل الأجيال كلت من جسده وشربت من دمه، من أول ما اترفع على الصليب لغاية النهاردة. شوف كم واحد كفتهم. كلمة الله حية ونفاذة وأمضى من كل سيف ذي حدين، بتعبر كده تخش جواك وتسكن جواك على مدار عمرك كله، تشبع منها كل يوم، تملاك فرح كل يوم. هي دي البركة الحقيقية. هو أنا باخد بركة من أيقونات القديسين ليه؟ يعني إيه خد بركة؟ بنقول حتى الأولاد لازم نفهمهم إحنا ليه بنقول لهم خدوا بركة من أيقونات القديسين. ليه بنفهمهم خدوا بركة من ستر الهيكل وأنت بتسجد قدامه؟ ليه أنت بتطلب بركة أصلا؟ يعني إيه بركة؟ البركة اللي بتاخدها من القديسين إنك تنظر إلى نهاية سيرتهم فتتمثل بإيمانهم. كل مرة كده تقدم تاخد بركة من أيقونة العذراء، تفكر في حياتها وعملت ايه وحصل ايه وانا بعمل ايه وهي بتعمل ايه، وتنظر الى نهاية سيرتها. هي دي البركة الحقيقية. هو ده مفهوم البركة العاقلة العقلية. مش بس بمسح على صور القديسين وانا مش عارف. انا ممكن اكون وانا باخد بركة من ماري جرجس خدتها من الايه،
من الوحش اللي هو دايس عليه وانا مش دريان خدت البركه منين. لا، انا واعي، انا بكلم ماري جرجس، انا شايف انا باخد البركه ليه ويعني ايه. لما اجي اطلب بركه في الكنيسه وبصلي من اجل البركه، انا مدرك يا رب بارك وخلي اللي معايا يكفي ويفيض قدي. بارك يا رب علشان يبقى في عطيه. العطيه الحقيقيه هي اللي تبارك في اللي عندك. لكن الانسان الغير اللي ما بيديش، اللي ما بيدورش راس ماله الحقيقي، عمر ما يبقى عنده بركه. البركه ما تقلش، ما تقللش العطيه، ما تقللش اللي عندك، لكن تدي لك بركه، ان البركه تبارك فيه انه ما يخلص. عمرك ما تحتاج. طول ما انت معطي مسرور بفرح، عمرك ما تحس باحتياج، عمرك ما تحس ان في حاجه ناقصاك، بل بالعكس تحس بنعمه ربنا وبعطيته، وتفضل دايما شاكر وتقول يا رب مهما انا بديلك مش كفايه، ده انا لازم ادي اكتر واكتر، لان عطيتك هي جديده كل يوم. هو ده فكر العطيه والبركه الحقيقيه. البركه في انك تدي مش انك تحوش. البركه في انك تشارك اللي حواليك، مش انك تحرم نفسك وتحرم اللي حواليك. افهم البركه وعيش البركه، علشان البركه تكون دايما في بيتك، في اولادك، في اسرتك، في كل انسان انت عايش معاه. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد. آمين.